सायेर माधव वाळुहार माधव करणे आसेर मन बाहु गंभीर हे ध्यान सायेच है ध्यान बाहु गंभीर हे ध्यान कृष्णदाता दत्त साये जड़ो चित्त तुझे पाए चित्त बाबा पाए जड़ो चित्त तुझे पाए आरती साये बाबा सौख्य दातार देवा शरण रजातले द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साये बाबा काळुने आनंद सस्वरूपी राहे दंग मुमुक्ष जना दावे निज डोळा श्रीरंग डोळा श्रीरंग आरती साये बाबा कया मने जैसा भाव कया तैसा अनुभव दावे से दया घना ऐसे तुझे माव तुझे माव आरती साये बाबा तुमचे नाम ध्याता हरे संस्कृति व्यथा अगाध तव करने मार्ग दावे से अनाथा दावे से अनाथा आरती साये बाबा कलियुगे अवतार सगुण पर ब्रह्म साकार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर आरती साये बाबा आठा दिवसा गुरुवारे भक्त करे देवारे प्रभु पद बाबा इच्छित दिन शातक निर्मल तोया निज सुख पाजावे माधवाया संबळ आपुले भाग आपुले भाग आरती साई बाबा सौख्य दातार देवा शरण रजातले द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साये बाबा जय देव दत्ता अवधूता हो साये अवधूता जोडन कर तव चरणी ठेवी तो माथा जय देव अवतरसी तू येता धर्माते